kuglo na alakan nyo, di tayo malipay aron. Lipay kita kay ang Ginoo nato nga tag-iya sa tanang butang nagsaad nga mag-andam og luna og pagabalikan niya ang iyang mga tao og kung makabalik na siya kundiin siya tuwa sabta dito. Amen. Unsa pa gyud? Basik na limot na ani nga saad. Sama aning mga tigulang na nga naa sa picture. Basik na Alzheimer's na ta ani nga saad o basin o karon rata nakadungog ani nga saad sa Biblia. Basin na karon na ka nakadungog or basin nakadungog na ka sa una pa unya nalimtan nimo nga nagsaad di ay si Ginoong Hesukristo nasulat sa Juan 14:1-3 nga mobalik siya pag-usab o pagabalikan niya ang iyang mga katawhan. Karong gabi paminaw mga higala, maminaw ta og atong sabton og atong ikinabuhi ang atong pagtuon. Sunod, kinsa pa nga mga tawhana sa Biblia nga nagahatag sa pagpamatuod mahitungod sa ikaduha nga pag-anhi ni Kristo. Kana Ilonggo na ha, ako rang gihubas binisaya. Kay dugay ko sa kailungguhanan, kini nga presentation dito na ko ni dito gi-present sa Bacolod. Kini nga presentation usab amo na ning gibalik-balik og present. So, ingon dinhi kinsa pa nga mga tawhana sa Biblia ang pangutana nga nagpamatuod mahitungod sa ikaduha nga pag-anhi ni Ginoong Hesus. Number 1, si Enoch. Makita sa Jude chapter 1 verse 14. Sunod nga slide. Ikaduha, si Job. Makita sa libro ni Job 19:25. Sa sunod, si David. Makita sa libro sa mga Salmo 50 versikulo 3. Muanhi ang atong Dios og dili magpakahinom. Ingon si Haring David. Ang kalayo magaut-ut sa iyang atubangan og may dakong bagyo nagalibot kaniya. Muna ingon ni Haring David. Unsa pa? Ang mga manununda sa Ginoo, mga angheles. Mabasag gyapon sa Buhat 1 bersikulo 11. Unsa gingon? Og mingon kanila, mga taong Galileanhon, nganong nagatindog man kamo dinhi? Actually kini nga istorya sa dihang si Kristo gibayaw na sa langit. Ug samtang ang iyang mga disipulos, ang iyang mga 12 ka mga apostoles, kauban sa gipuli ni Judas nga ni traidor kang Ginoong Hesus, naghangad samtang naglantaw sila, samtang gibayaw ang Ginoo paingon sa langit human sa iyang pagkabanaw. Nipuyo pa man siya diri 40 ka adlaw. Human sa 40 ka adlaw, samtang si Ginoong Hesus nagsaad nga mobalik siya pag-usab, samtang nagpasaka siya paingon sa langit, ningon ang mga angheles, nganong nagtindog man kamo dinhi? Kining Hesus, sa ganit, kining maong Hesus nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit mubalik raon niya sa paagi nga sama sa inyong nakita sa iyang pagsaka sa langit. Unsa gani? Kung giunsa pagsaka ni Ginoo kanang usahay, makita to magic murag ni kalitra kawala ni saka, pero sa Ginoo hinay-hinay nga nagpasaka ang panganod sa langit. Gahangad ang iyang mga disipulos. Ingon ang anghel, kung giunsa pagsaka niya mao punang plastara pagbalik niya sa ikaduha. Unsa pa? Sa Apostol Pablo, 1 Tesalonica 4:16, aron walay bisan kinsa nga maglapas sa namintaha sa iyang igsoon labot kining mga butanga, kay kining tanang mga butanga panimaslan ra sa Ginoo sumala sa among maligdong pagpasidaan kaninyo. Unsay gingon ni Apostol Pablo? Balik sir. Ingon siya po, bisa walay bisan kinsa nga maglapas mamintaha sa iyang igsoon ni ining butanga. Kay kining okay. Sumurag na sayop nig butang. Kay kining 1 Tesalonica 4:16 naghisgot ni sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Nga ningon diri inubanan sa pagsinggit ug sa tawag sa punuan sa mga manulunda ug sa budyong sa trompeta sa Dios, ang atong Ginoong Hesukristo manaog unya gikan sa langit. I-check ninyo sa inyong mga Biblia ha.
Kung naamoy Bibles niyong balay. Next. Ikaduhang Pedro 3:10. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka unsa man. Kawatan. Kawatan niyang Ginoo. Kaya ang adlaw niya moabot man sama sa usa ka kawatan. Unsay buot ipasabot? Kalit. Dali. Ang kawatan ba? Gisusama mas kawatan ang babas Ginoo. Ang kawatan ba mananghid ba og mangawas atong balay dili? Ang kawatan ngayon ba? Kisay nga ni Mante. Ante, nanay Virgin, pagbantay ha kay ugmas gabi mangawat mi. Ngayon ba ng kawatan? Or Sir Hermes, pagbantay ha kay ugmas gabi mangawat mi. Kung maingon na si Sir Hermes, tawagan niyo si Colonel Espinido, kay si Colonel Espinido mo na pinaka bagiitang mugukod sa mga kawatan o mga tulisan. O tawagan na to ang pinakadoon na police station dinhi sa Sigulan o atong mga kasilinganan kay mangandam kay ang kawatan mangawat karong kadlawon. Pero ang pangutana, mananghid ba ang kawatan kung mangawat? Ang pagbalik sa Ginoo sama sa usa ka kawatan, dili bot ipasabot ang Ginoo kawatan. Pero sama sa usa ka kawatan nga dili magpahibalo. Nga di magpahibalo nga siya mubalik. Ingon si Apostol Pedro. Next. Juan, ingon si Apostol Juan, pinayag 1:7. Tan-awa siya moabot uban sa mga panganod o makita siya sa unsa man. Tanang mata. So dili ra day makakita ang taga Davao, dili ra day makakita ang taga Cebu, dili ra day makakita ang taga Manila. As long as dili tabuta, tanang mata makakita sa pagbalis Ginoo. Kung kita mga tao nga nagbuka pa ang atong mga mata. So ingon si Juan, tanawa siya moabot uban sa mga panganod ug makita siya sa tanang mga mata. So next, unsa pa? Tug-ani kami. Kanus aman kini mahitabo. Number 2. Wala pa. Og unsa man ang ilhanan sa imong pag-anhi. Ikatulong pangutana, og sa pagkatapos sa kapanahonan. Gipangutana nila ang Ginoo. Unsay tubag? Unsay tubag? Og kining maayong balita igawali mahitungod sa gingharian, ikawali sa tibuok kalibutan. Ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasor ug unya moabot ang katapusan. Kung sa gani ang may balita kinala igawali sa tibuok kalibutan ug unya moabot ng katapusan. Nawali na ba ang timayong balita sa tibuok kalibutan? Sa China, sa Chinese country, o bisan din sa ato sa Pilipinas, dili pa tanan nga nawalihan sa mayong balita. Mao na nga dili pagyud moabot ang katapos hangtod malukop ang tibuok kalibutan, hangtod malukop ang tibuok Pilipinas ug ang tibuok kalibutan. Unsa pagyud? Sensus nga nag-ingon, magbantay kamo nga walay makapahisalaag kaninyo. Uy, naay pasidaan ang atong Ginoo. Magbantay kita nga walay makapahisalaag kanato. Kay daghan karong mga tao nga kutubras hinambog, kutubras ingon-ingon, pero di makitas kinaiya o binuhatan ang ilang gipangsulti. Puro butbut, puro bakak. Sorry ha. Ingon si Ginoong Hesus, si Jesus nag-ingon sa Mateo 24 versikulo 4, magbantay kamo nga walay makapahisalaag kaninyo. Sunod, kay daghan unya ang mutungha, dinala ang ako ngalan, nga manag-ingon, ako mao ang Kristo. Timan inyo ha? Daghan unya, ingon ang Ginoo. Ang mutungha, dinala ang ako ngalan, nga nag-ingon, ako mao ang Kristo, ug daghan ang ilang pahisalaagon. Mateo 24 versikulo 4 gihapon. Daghan, tinuod dili. Kinsa man yung mga tawhanan ni?
Natulog man akong operator. Ali sir, ako na lang sir, kay dito lang ka sir, dito ka sir. Over ka to sir, dito ka sir, kay para dili ka ma-disturbo na ko. Okay? Sige. Ingon din dili matuod nga Kristo o dili matuod nga mga manalagna. No. Daghang makita to sa Facebook ron. Nay mag-ayo-ayog mga kunuhay, gidala nila do mga bakol, piyang-piyang pod. Oh, gidalon. Anaon din no. Piko ng agtang ba? Unya dalon ba yung ngalan ni Ginoong Hesus? In Jesus name, di ba? Ingon sa Ginoong Hesus, dili matuod nga Kristo o dili matuod nga mga manalagna. Sambat-sambara ba? Og maayo, okay. Og naay mailad, okay. Oh, tinuod na. Mas maayo nang magprangkahanay tangan naay gugma kaysa sultihan tamog dili prangka nga di mo kasabot sa kamatuoran. Unsa may pulos ganian himo ding layo kayo. Gasto gasolina. Unya di man lang mo kasabot sa kamatuoran, may pagwala. Unsa pa gyud? Kini si Bisarion dito sa Russia, nagpaila nga siya mao si Kristo. Bisarion, usa ka tawo sa Russia, daghan kay siya mga sumusunod, tanawa na daw, iya mga sumusunod. Pero nag-ingon ang Biblia ng daan, nagpasidaan na siya nga mutungha ning mga inani nga mag-angkon nga sila ang Kristo. Sa dili pa mo balik ang atong tinuod nga Ginoong Hesukristo. Kay sa tanang mata makita, di lang taga Russia makita. Unsa pagyud kinsa pag kini mga tawhana. Kini pong usa ka tawo dito sa ilang lugar, nag-angkon pod ni siya nga siya mao ang Kristo ug daghan po siya mga sumusunod. Kini pong tawhana si Wayne Ben, nag-angkon gihapon sa mga pag-angkon nga siya mao ang Kristo. O kini uy, kailam lagi mo silingan mo mayroon din na si Kibuloy, I am the appointed Son of God. Ako ang pinadala ng Ama. Ako si Kristo. Yung kaya pa hambog bagay ni si Pastor Kibuloy nga katong linog siya kuno gapahunong. Stop! Hawak niya kuno ang buong sanlibutan. Unya karon gikasuhan da nanago man. Wala pakita. Pakita. Pero kini siya daghang mga sunod. Daghan kaayo. Mga singer ni Kibuloy perting pagkagwapaha baya. Kita mo sa mga program sa Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy, ni Pastor Kibuloy, bali na wata na naot ha, tinuod na siya, nga siya nag-angkon, nga siya ang appointed Son of God. Giingon na sa Biblia. So ingon ng Biblia, makita sa tanang mata ang pagbalik ni Kristo. Di lang sa Davao, di lang sa Russia, di lang atong mga lugara, nga naay mga tao nag-angkon-angkon nga sila mo ang Kristo. Tanang mata makakita, di lang usa ka part sa kalibutan. Kay daghan unya ang mutungha, dinala nga ko ngalan, nga manag-ingon ako mo ang Kristo ug daghan ang ilang napahisalag. Tinuod dili? Tinuod. Tama o mali? Daghan ang mga taong nasalaan. Labi na gyud mga bag-ong nitungha kunuhay mag-ayo-ayo og mga sakiton nga pandungan na imong agtang. Dalon pa nangalan Ginoong Hesus. In Jesus name. Di ba? Daghan kaayong mga tao ngayon ani nga naggilad sa daghang mga tao nga nung nianhiman mi para di na ta mailad kung naay mga taong mag-ilad-ilad nato. Dapat mabasa sa pulong sa Dios, dili kay babara kudog mukuha na kay pila ka bersikulos Biblia, okay na, pwede na. Hindi daghan pumutuo, di ba? Now sa pagingon, Mateo 24:6-7, og makadungog kamog mga gubat, mga timailhan niya sa di pambalik ang Ginoo. Una, mga mini nga Kristo, dili tinuod. Karon, mga gubat, og mga dungog-dungog mahitungod sa gubat, pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan. Uy. Kay kinahanglan gayud kini mahitabo apan dili pa kini ang katapusan. Magbantay ta. Dungog na ba? Kapila ta kadungog? World War II, 1 and 2. Dayon karon na po Ukraine and Russia, Israel and Hamas. Tinuod ang gisulti sa Biblia. Nakadungog ba ta o wala? Nakadungog. Tinuod bang gisulti sa Biblia? Tinuod. Kay napamatud-an nga naay mga gubat.
Karon dungdog na po nga ang China ug Pilipinas naambot na lang. Kung magira ang China ug Pilipinas, di ko mo apel, bahala mo diha. Nga naman, bisag wa na lay armasanay kumpara sa milyon ka mga sundalong Chinese, unya mga karatisyan na ba na sila? Bisag sagpaanay lang alakan sita usa ka Pinoy nga sundalo niya, sagpaanay lang sundalo nga Chinese, 15 ka buk mo sagpa nimo. Tanaw na to na imuhang pagka Pilipino, di ba ka pusak. Pero iampo na to kay mahal man nato ning atong nasod nga Pilipinas. Luoy po kayo atong mga sundalo kung pananglitan magira ang China ug Pilipinas. Apektado pod ang mga sibilyan. Sa gani ikaduha, gubat, mga palatandaan sa di pamuanhi. Kay may mga kay manggubat ang nasod ug batok sa nasod ug ang gingarian batok sa giran. Ug mahitabo ang mga kagutom ug linog sa mga nagkalaylayng lugar. Nahitabo na ba ni wala pa? Kinsa may wa nakabatsyag og gutom. Daghan kaayo katong pagbagyong Odette diri lang sa gihulungan. Daghang gipanggutom kay nawad-ag balay, nawad-ag mahal sa kinabuhi, namatyan og mahal sa kinabuhi. Ingon sa Biblia na ay kagutom. Una, dili tinuod nga Kristo nga magpa-Kristo-Kristo. Ikaduha, gira sa nasod nga atong madunggan. Ikatulo, gubat o kagutom. Ingon diri o. O ingon diri, linog sa nagkalalaing dapit. Nahitabo na ni, wala pa. Nahitabo na. O ingon diri, maulang kini ang sinugdanan sa tanan, dili pa kini mo ang katapusan. Inani. Kini, linog. Bisag unsa pa kalig-on nga engineer o kamayong engineer, basta pila ka magnitude ang mo buguba anang moabot anang lugar guba gina mga buildings. Ingon dinhi. Apan sabta kini. Ikaduhang Timoteo 3:1-4 nga unya sa kaulahang mga adlaw managpangabot ang mga panahon na malisod. Kay ang mga tao niya mahigugmaon man sa ilang kaugalingon, mga hinapi, tigpagawal, hambugiro, tampalasan, masukihon sa ginikan, walay igabalos dili Diyos nun. Sa di pa mo balik ang Ginoo, moabot ni inani nga mga batasan, mga bata kusog na musukos ginikanan, motubag-tubag sa ilang ginikanan. Mas maayo pa ang mga bata kaniadto kay kabalupang muamin kadaghanan, pero karon talagsa na lang imong makitaan nga muamin sa ilang mga lulog-lula. Usahay ang lulo paglula may mangayog katahuran, may gabi idong. May gabi idong, di pa gid mo tingog. Oh, di pa gid mo tingog kay naman ang una karos mga kabataan cellphone, di ba? Gira pa di ba? Pero maminaw gani aning kamatuoran nga gingon gisulti ni Biblia daan mga higala. Nga ang uban mga hambugiro, tampalasan, masukihon sa ginikanan, walay igabalos dili Diyos nun. Patuag baile, di ba puno ng bailihan? Pero patuag mga kalihukan nga sama sa pagpaminaw sa kamatuoran, adik ko diha, budot sa ta. Di ba? Pero wala na diri sa puro kalipay. Okay, sunod. Unsa pa? Walay pagbati sa paghigugma. Tinuod na dili. Daghan kayong gipang-rape. Di na lang kumusulti. Balita. Amahan, anak. Anak, ripon ang ginikanan. Anak, patsyon ang ginikanan. Anak, patsyon ang iyahang amahan. Ingon din walay pagbati sa paghigugma. Ingon sa atong gitulang gabi, kung nahigugma ta sa Ginoo, tumano na to niya mga sugo. Kung kita nahigugma sa sigaw, di ta magpatay. Pero nawala ni, mao ni ang timailhan sa dili pa mo balik ang Ginoo. Tig butang-butang, mapatuyangon, mabangis, dili mahigugmaon sa maayo, mabudhion, madali-dalion, tigpaburot nga nagahigugma sa kalipay inay sa Dios unta hinoon.
Sa dili pa mo balik si Ginoong Hesus, makita nato ning tanang matang sa mga batasan o kinaiya sa mga tao. Nahitabo na ni karon. Unsa pa? 5 ka mga kamatuoran sa mga mosunod nga mga panghitabo. Una, literal nga panghitabo. Ang pagbalik sa Ginoo sa gani, literal nga panghitabo. Og sa nakasulti na siya nini, Buhat 1:9-11. Samtang na nagtanaw sila, na isa siya sa kahitasan o gibayaw siya sa panganod hawa sa iyang mga mata. Sa ilang mga mata, I mean. O samtang na nagtutok pa sila, mo ni akong gisulti nyo ganiya, samtang gibayaw si Ginoong Hesus, din ako ba't tiwas o basa, kamo na tanaw diha. Samtang nagtutok sila, ang manulunda ningon nga, kinang sige mo hanga diya sa langit. Kanang Hesus nga gibayaw sa pataas, maora po na ang pagbalik niya. Kung yun sa siya pagsaka, maora po na inigbalik niya. Subot ipasabot, ingon ang manulunda, mga taong galing nganong na nagtindog magkamo dinhi, nagatutok sa langit. Unsa pa gingon? Makita nga panghitabo. Ikaduha, makita una literal ang pagbalik sa Ginoo. Ikaduha, makita nga panghitabo. Kay maingon nga kilat mo kidlap gikan sa kasidlakan, paingon sa kasadpan. Maingon manusab, unya nini ang pag-abot sa anak sa tao. Unsa gingon sa Biblia? Pinadaya 1:7. Makita, unsa gani gingon sa Biblia? Tan-awa siya moabot uban sa mga panganod ug makita siya sa tanang mata. Dilande ang mata sa Pilipinas. Pati tibuok ng mga katawhan nga naay mata sa tibuok kalibutan makakita sa pagbalik sa Ginoo. Di lang ni taga-kang puro kalipay. Di lang ni taga-barangay Balugo. Tanang mga mata ibutang gyud na natos atong una-una. Kay nagani mangilad nga ulo tuwas Davos tibuloy nag-angkon siya din ang Ginoo. Pamato po ta dito. Pero ingon ang Biblia, tanang mga mata makita sa dili pa mabalik ang Ginoo. Unsa pa? Okay? Ug niya magapakita diha sa langit ang ilhanan sa anak sa tao, ug niya ang tanang kabanayan sa yuta man nagbinatay ang ilang ilaw makita ang anak sa tao nga moabot sa mga sinapwang sa mga panganod sa langit, inubanan sa kagahom ug dakong himaya. Mateo 24:30-31. Okay, ato ning i-fast forward ha. Okay. Tanawa siya moabot uban ang mga panganod ug makita siya sa tanang mga mata. Okay? Ingon din mabati nga panghitabo. Noon sa ni sir nga murag di man makita ang iyahang tanan nga slides, no? Mabati nga mga panghitabo. Ingon din madungog. Subot ipasabot dili malilong. Ikatulong nga mga kamatuoran. Muani ang atong Dios og dili magpakahilom. Ingon sa Biblia. Okay? Sunod, Mateo 24:27. Kay maingon nga ang kilat magkilab gikan sa sidlakan o makita hangtod sa kasadpan, maingon manusab nini ang pag-abot sa anak sa tao nga mao atong Ginoong Hesukristo. Ingon sa pinadaya Mateo 24:27. Okay? Unang Tesalonica 4:16 mo ni ganiha. Kaya ang Ginoo gayod mao manaog unya gikan sa langit, inubanan sa singgit sa pagsugo ug sa tawag sa punuan sa mga manulunda. Iyon ray og sa tingog sa trumpeta ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Nindot ba nga saan? Nga katuday nangamatay nga iya ni Ginoong Hesukristo unahon sa pagbanhaw. Sa unang panahon gitistingan na sa Ginoo pagpakita og na-record sa Biblia nga ang tanan nga mga iya ni Kristo iya yung gisulayan nga makita sa tao nga iyang gibanhaw ang patay. So inigbalik ko niya sa Ginoo, inigbalik ko niya sa ikaduha ang tanan nga mga nangamatay nga iya ni Kristo muuna sa pagpamangon. Kinsa picture lang ni sa gisulti sa Biblia nga katong naa sa sementeryo o asa man nga iya ni Kristo
pukaw ni Kristo sa iyang lubnganan. Iyang pukawon. So karon ugma, balik mo kay atong tun-an, unsay kahimtang sa mga taong nangatulog karon sa yuta nga nangamatay nga nauna nato, unsay ilang kahimtang? Naa pa ba sila'y paglaom? Kay naingon din sa unang Tesalonica 4:17, nga og kita nga mga buhi pa nga nahibilin, pagasakgaon nga to sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo sa kanginan. Ug sa ingon niini, kita makig-uban sa Ginoo sa tanang panahon. Kita nga mga buhi katong mga nauna banhaon, ingon sa Biblia. Kita mga nabilin sakgaon sa mga panganod sa langit. O kuyog kita ni ato mga nangamatay nga ini Kristo sa pagsugat sa Ginoo. Juan 14:1-3, ako nang gibasa ganihan, ang atong Ginoo di makagol ang atong kasing-kasing. Climatic nga panghitabo. Buti pasabot, makita sa mga paagi sa timailhan sa klima. Ingon sa Revelation chapter 16 verses 18 and 20. O midason ang mga pangidlap sa kilat o ang makusog nga dagguho nga mga kagahog o mga paglipak sa dalugdog o ang usa ka dakong linog nga wala pa ingon sukad may tao nga nagpuyo sa yuta, hilabayan gayud kadako ang mao nga linog. Inigbalik sa Ginoo ato ning mabatsyagan nga mga dako nga mga pangidlap sa kilat ug linog nga wala pay sukad naka-experience ani. Isa may naka-experience og linog atong 2012. Kita kami dito sa may Gihungan. Ka-experience me. Kusog kayong linog ang mga konda sa may tayasan nga sit-up ng bukid. Hangtod karon pero naa pa day mas kusog nga linog inigbalik sa Ginoo. Pero ang nakanindot katong iyang mga tao di na to makatagamtam anang anuman. Sakgaon naman tos mga pangarog itong nangamatay, dal-o naman tos Ginoo ingon sa iyang saad na kundiin siya tuo sa sila. Mao nay gisaad sa Biblia. Mga taong isog sa amuha dito sa among lugar, mga siga sa among lugar, paglinog musimba nagsimbahan. Ngano man punong simbahan, madomingo man o unsang adlaw ting simba nila, puno ngano man. Abi nila mo nay katapusan sa kalibutan. 7.2 ra ganito. Samot naglinog nga wala pa ingon nga nakaagi ani. Nga kanang building mapulbos. Unsa na lang kaha. Okay? Ingon rin, grabe gud kadako ang maong linog. Pinadayag 16:20 ug ang tanang kapuluan mga hanaw ug wala nay mga bukid nga makita. Inanak kakusog ang maong linog. Tanan nga makapuluan mahanaw, wa nay bukid nga makita. Imagine kaning barangay Balugot, tapanon. Ang bukid sa La Prisa di na makita. Ang bukid sa Tanawan di na makita, ang bukid sa Gihungan di na makita, ang bukid sa Vallehermoso di na makita, ang bukid sa Canlaon di na makita. Hinganli ng tanang bukiran ng pinakataas, di na makita kung mubalik ang Ginoo kay kusog kayo nga maong linog. Tapan yun. Sampol lang ni sa mga linog na naguba o mga dagkong tulay. Kato mga building nga akong ipakita. Number 5, katapusan, ingon diri. Mahimayaon nga panghitabo. Imagine ka na gidrawing ra na sa usa ka architect, ka artist. Nga gisultis Biblia nga mga nulunda sa Ginoo kuyog inigbalik niya. Unsa na lang ka sa tinuod, drawing pagay na. Unsa na sa tinuod kanindot ang pagkamahimayaon sa pagbalik sa Ginoo nga ang tanan nga mga angheles magdala og mga musical instruments makuyog nila ang Ginoo. Kasulay mo paminaw sa simbahan ay mga choir nga murag bayawon ka sa langit nga nindot kay paminaw ning mga daghang kay nanganta. Unsa na kag mga anghel amo kanta? Tao pa gay ni kanta. Samot ang mga anghel nga naay mga trumpeta ug naay mga musical instruments nga dala. Mahimayaon ka, imagine ka magkanaog sila kauban sa Ginoo nga atong sugaton, mahimayaon ang iyang pagbalik. Now, okay? Inigabot sa anak sa tao, diya sa iyang himaya,
ug ang tanang mga manulunda uban kaniya siya mulingkod diha sa iyang mahigugmaong mahimayaong trono. Tanang manulunda ang hilis mukuyog sa Ginoo, inigbalik niya. Unsa pa gingon sa Biblia? Apa nang adlaw sa Ginoo moabot lagi sama sa usa ka kawatan. Buti pa sabot mangandam ta. Kada adlaw mangandam ta. Kaya ang kawatan lagi di na mananghid. Mo kay na kitang tagbalay, alerto gyud ta. Kung naa kay batuta diha, i-ready na nas imong tulganan. Ug kung sa panadahin imong dapat i-ready, na ko i-mention ka muna nakabalo ana. Kay at least ready ka kung pananglitan na ay kawatan. Ready ka nga muasdang anang kawatan. Samas pagbalis Ginoo, unsa ba atong andamon? Imong kaugalingon. Mag-ampo. Salig sa Ginoo, makik-communicate sa Ginoo, makipagrelasyon sa Ginoo, mahimo natong suod ang Ginoo. Okay? Okay? Ingon dinhi, kawatan sa timing dili sa pamaagi. Ang timing sa kawatan di mananghid. Kalit, wa gyud kay kalibutan. So inana ang pagbalis Ginoo, dili kay pamaagi nga kawatan jud ang Ginoo. Ingon dia timing ang gisulti nga sama sa usa ka kawatan ang pagbalik sa Ginoo. Maingon sa nahitabo niadto sa adlaw ni Noe o sa nahitabo sa adlaw ni Noe, sumala sa Lucas 17:26. Si Noe gawali pila ka tuig? 120 ka tuig. Una gisugo sa Ginoo, Noe, paghimog barkong dako kayo. Mo ni ang sukod sa barko, mo ni kataso, mo ni gilabdon, mo ni mga kahoy imong kuhaon. Nagwali si Noe niyo sa siyang masilingan. Oh, sige, manguha tag kahoy kay ingon ang Ginoo nga mulunok ang kalibutan. Tanang pinakataas sa bukis kalibutan, lunupan sa tubig. Ay tuo pong mga tao, mga silingan, mga pagumangkon, apong Noe. Sige, angkon Noe, sige lulo Noe, manguha mi. Niabot og 40 ka tuig, murag na pulan sila, asa man ang ulan? Ninahinay sila kawala, wala sila ni tabang ni Noe, murag binuang ni. Murag ilat ang Noe. Gikas unang tuig, kay 120 ba? Imagine na, 120 ka tuig nagwalis Noe. Sige ka pag balik-balik, mo maabot ang lunop, ingon ang Ginoo. Ingon ang mata, katawa ng mga taog sugod, but. Binuang na yung mga Noe. Galike ng yuta, unya mo, mulunok, binuang. Binotbot man na imo Noe, imo manggilad. Basig imo nang ibalik ang barkuhan eh. Basig imo nang imong disenyo dire. Nya na pagis pinakataas nga bungtod gibutang ang barko. Ingon si Noe mo balik ang Ginoo, lunupan niya ang kalibutan. Hinluan niya ang kalibutan, pinagi sa tubig. Ang mga tao nga wa na nituo, hangtod ang nabilin, si Noe na lang og iyang mga kabataan. Niabot ang 120 ka tuig, wa gyud undas Noe. Sige ka po sa imbitar sa mga tao, alin na mo, sulod na mo, humana ang barko. Humana ang arka. Ang mga tao, giingnaw pa Noe, nabuang na gyud ka. Nabuang na ka ganuman. Hangtod karon di ka kung kamundang anay mo istorya, mura magkagnaan na kay turiring sa imong ulo Noe. Gisukda na nilag tamay si Noe. Imagine ka si Noe, gisigwali, gina sa Ginoo, ina mga tawhana ang pasudlon. Nisulod ang mga hayop. Nisulod ang mga hayop, mga langgam, o uban pa. Hangtod nisulod si Noe. Nanawag pag yun sila dito sulod sa barko. Alin na mo! Natawar sila, sige rag inom, sige rag itong pangasawa, sige rag unsay ilang buluhatong gusto nila. Sige ra, bahala ka diha Noe. Pagsulo mo diha, kay wa pa may nabuang, kay pirting initang yuta. Kalibutan, liki ni yuta. Kung kamo Noe, na turiring na mo kami, wala pa. Kamura diha, kay dili mi. Isugod mag-ulan, gisiratan sa Ginoo ang pultahan sa barko. Nabisan si Noe, di nakaabli. Hangtod nga nilutaw ang barko, to make the long story short, namatay ang tanan nga mga taong wala ni sulod sa arka. Ang naluwas si Noe raw ang iyang mga kabataan. Hinaot nga sama sa painumnom sa Biblia nga di ta mahitabo nga sama ani sa panahon ni Noe. Nga naay magkuan bahala, wala, di na katuan, di ba? Na may uban may nana, mga pilosopong mga tao. Totoo kana. Pero sama sa panahon ni Noe, giingon sa Biblia, ang mahitabo usab
sa atong adlaw karon. Now, unsay atong buhaton? Duha ka klase, usa na luwas, usa na laglag. Langoy sila, sirado naman, yang Ginoo may kasirado, di naman kaablis Noy. Gusto mang abrihan ni Noy, kaya nato yung mga parente. Pero dili na niya maabli. Kay samtang abli pang arka, di sila manulod. Pero sirado ng arka, mahay, luoy. Hinaot nga dili ta maapil ani, inigbalik sa Ginoo. Ngayon hinaot kitang tanan dalon sa langit. Hinaot kitang tanan makaadto dito. Lucas 17:28 mayon usab sa netabo sa adlaw sa mga adlaw ni Lot, no? Kaniadto sa mga adlaw ni Lot, naunsa man niya? Si Lot o ang iya harapong mga kabataan moray na luwas. Kaya ang asawa nahimo mga asin. Sumalas record sa Biblia. Iyon si Abraham, Ginoo, kung naay 50 nga matarong ako makitaan dito sa Sodoma Gomora. Imo bang sunugon ng Sodoma Gomora? Iyon ang Ginoo dili. Ngita si Abraham. Wala man, iyon sa naay 40 Ginoo, sunugon nimo sa dili. Iyon ang Ginoo. Mangita si Abraham, hangtod abot og pulo Ginoo naay pulo, sunugon gyapon nimo iyon ang Ginoo. Dili nako sunugon. Nangita siya hangtod, wa gyud siya nakitaan bisan pulo o 5. Si Lot ra gyud ang iyahang mga anak. Ang iyang asawa ni kuyog mo to galing kay nilingi man nahimong asin. So, sama sa gugma sa Ginoo, ang Ginoo gusto siya nga tanan maluwas. Pero kung wala gyud hinaot nga inyong panimalay, sama sa panimalay, atong panimalay, sama sa panimalay ni Noe ug ni Lot, nga ang iyang panimalay, tibuok panimalay, nadala niya dito og naluwas. Inigbalik sa Ginoo, sugot ba ka imong bata mabilin? Sugot ba ka imong inahan mabilin? Sugot ba ka ang imong apuhan o imong mga parinti mabilin? Kung ako'y pangutan, di jud ko musugot. Gusto ko nga dalon ako sila paingon dito sa saad sa Ginoong puloy-anan. Inana kanindot ang atong gitun-an karong gabi. Mao ni iyang asawa ray nahimong asin. Si Lot ug iyang duha ka mga anak moray naluwas. Iyang asawa kay nilingi man pagsunog sa Sodoma Gomora nahimong asin. Duha ka klase, usa maluwas, usa malaglag, sama gyapon sa panahon ninyo. May mas importante pa ba sa kinabuhi kaysa pagpangandam sa pagbalik ni Ginoong Hesus? Apa ba mas importante? Kinahanglan atong pangandaman ni anuman nahitabo na ang mga sinyalis sa dili pa mabalik ang Ginoo. Inani unta ang picture nga makita samtang ang mga katawhan sa Ginoo kauban unta ang taga puro kalipay kauban nato tanan. Nga mosinggita nga ni ana ang Ginoo nga Kristo nga among gihulat nga makita sa tibuok nga mga mata sa tibuok kalibutan. O kami adunay kalipay kaniya. Og atong handumon nga dito sa langit kani drawing lang ni ang Ginoo mo welcome nimo dito sa kingharian nga giandam nimo. Welcome, sulod mo. Hinumdumin ninyo nga niining langit nga giandam sa inyo, mingaw ni kung ang imong membros panimalay bisan usa dili makaadto dito. Nganong nianhi mami dinhi sa akong gingon. Nianhi mi dinhi aron atong masabtan ang plano sa Ginoo nga giandam niyang langit alang sa tanang mga balaan. Imagine ni kini mga tawhana family by family. What if ikaw ra usa makaadto dito? Asa na akong bana? Asa akong mga anak? Ikaw ra usa magbaklay? Ganahan ka? Kung yung uban, happy kayong kauban lang mga anak. Ilang bana kay nagkuyog sila sa pagpakigrelasyon o pag-alagad sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga imong tanang pamilya maabot dito. Mo nang nianhimi nga giimbitar na mo nga kining atong health and family seminar para ni tibuok panimalay. Kay gusto namo, gusto sa Ginoo o gusto na ipaabot ninyo nga kitang tang imbitado dinhi sa langit nga giandam ni Ginoong Hesus alang sa mga matarong. Ingon sa Biblia, dili magkaguol ang inyong mga kasing-kasing. Mahiadto na ako kung magaandam na ako lunaalang kaninyo. Muanhi ako pag-usap o pagadawaton ko kamo. Ngani uban ka na ako, aron nga diin gani ako at tuwa usab kamo. Unay saad ni Ginoong Hesus. Kung kita pupri ni kalibutan na, mangandoy taglangit, oy. Kay dito sa langit, wa na'y kasakit, wa na'y kamatayon, wa na'y paghilak,
tanan lunlon kalipay kauban ni Ginoong Hesus sumala sa gisulti sa balaan nga kasulatan. Juan 14:1 ug 3. Karong gabi kung inyong nasabtan o inyong ikinabuhi kining mga butanga, gusto nako nga ipabatsyag sa magkakusa nato. Nga kining imbitasyon di ni para lang sa usa ka tawo. Para ni sa membro sa atong panimalay. Pero kung sugot lang ikaw ro sa dito, sige ayaw sila panumbalingan. Pasagdi sila. Pero kung gusto ka nga kauban nimo sila ni anang langit nga giandam ni Ginoong Hesus, ug mas gabi balik kuyog sa imong panimalay. Balik dinhi kuyog sa imong tibuok panimalay. Kay among ipaniguro ninyo nga tanang among isulti puro kamatuoran ug mabasa sa pulong sa Dios nga nakatala sa Biblia. Di mi magbuot-buot og storya dire. Dili mi magpatakag sulti nga dili makita ang mga kamatuoran ug ang mga referensya nga atong gipresentar ug mga ebidensya sa dili pa moabot ang pagbalik ni Ginoong Hesus. Mga higala na mo din sa puro kalipay. Hangyoon mo kumo sa pagtindog. Alang sa atong pinasahi nga pag-ampo, iampo na to ang atong membro sa panimalay. Nga wala din nato karon ikauban, nga sunod nga gabi daghan patang tun-an. Katulog ko ning gabi. Napatay